tahun 2018 bela diri kali Eskrima Arnis atau bela diri asal Filipina mulai berkembang di Brimob, ada beberapa asumsi yang mengatakan bahwa bela diri ini sebenarnya berasal dari kerajaan Majapahit. Some say that it originated from the Srivijaya Empire and then later on developed throughout the Majapahit Empire, and that this is the mother art of all Filipino martial arts. But there are some academics who have a slightly different perspective on the matter. Trade was the main relationship between us at the time, the political units of the time, in connection with the Srivijaya and with the Majapahit. Whether the FMA came from this is another issue entirely, because there have been claims that the various styles of the FMA could be traced to the Srivijaya fighting styles, but we have to look at certain things. First, what did the Srivijaya fighting styles look like? Ada juga yang mengatakan bahwa kata kali yang digunakan di Filipina martial art lebih dulu digunakan di Majapahit sebelum diambil oleh Filipina martial art sebagai kali Filipina martial art. The word kali is probably notably close to an old term for sword, kalis. It exists in both Bisaya and in Tagalog. In some documents, the S was dropped and it was called kali. But kalis is a generic term for skill in swords. In much the same way that one of the old Tagalog terms for skill in weaponry was called armas. Magaling sa armas. O magaling mag-armas. Meaning arms, weapons, which is the term for arnis. Arnes is the Spanish term from which the word arnis was derived. That's the Tagalog pronunciation of arnes. Eskrima is the more overt Spanish term that was integrated into the different Philippine languages, including Bisaya, including Ilonggo, including Tagalog, etc. Selain itu, ada isu yang menarik juga bahwa kata kali yang digunakan di Filipina martial art diadopsi dari Majapahit. Ini sedikit penjelasan tentang penyebutan kata kali oleh Dan Im Santos. In my time, they used to call it sandata or mananandata, the use of the training with the weapon. A lot of people refer to it as estoki, estocado, estoque. Others refer to it as fraile. But the reason why we use kali, because Flora Villabreo told me that's the word we should use, and there's been a lot of names for what we call the mother art. He was probably the most dominant figure at that time in the Filipino martial arts. We used kali because we were taught it was called ka, coming from the word kamut, and li, coming from the word lihok. So it means hand motion, or what it basically means is body motion. Perjalanan saya mengenal tentang kali Filipino martial art dimulai sejak tahun 2018 di kesatuan saya di Batalion Resimen 3 Pasukan Pelopor. Ada satu fakta bahwa sebelum bela diri ini kembali di tahun 2018 dan berkembang hingga sekarang, ternyata di tahun 2015 bela diri ini sudah masuk di Brimob, dibawa oleh tim taring taktikal kali, tepatnya di Batalion Resimen 3 Pasukan Pelopor. Bela diri ini sudah dipelajari lebih dulu, kemudian kembali lagi di tahun 2018 dan berkembang hingga sekarang. Ada konferensi yang diadakan oleh satu organisasi terbesar di bawah PKT Persia Kali, yaitu PKT Persia Tactical Association. Kami diundang untuk menjadi peserta sertifikasi instruktur yang diadakan di Bali oleh foundernya Tuhan Jartwihomi, yang beliau juga merupakan operator dan instruktur di SWAT Amerika. Di sana saya mengenal lebih jauh perkembangan kali yang sekarang berkembang lebih luas untuk program-program militer, law enforcement, dan self-defense.
2019 saya memulai awal karir saya sebagai instruktur mengajar tentang Filipino martial art di kesatuan saya. Saya juga pada awalnya cukup bangga dan menjelaskan kepada peserta saya bahwa bela diri ini berasal dari Majapahit. Dengan berjalannya waktu, saya mencari informasi, mencari sumber-sumber yang terpercaya. Ternyata memang bela diri ini tidak bisa dikatakan 100% atau tidak bisa kita klaim sebagai bela diri yang berasal dari Majapahit.